So, hello guys. At one guys, exercise. Kasi mo gamit ito, kinakon na bawti. Okay, sabi, hawa na, hawa na. Okay, ato na isbog. Ano raw, hawa na. Dalo na. Hawa na. Sila, ano. Hindi, baliktad. Dapat din siya. Balihon, dali ubos, dapat yung kuwan. Anak, kayo. Tama na, din. Tama na ba? So, sakay daw ano. Ila. 3, 2, Cellphone, busong to gawin. Kuwan sa YouTube, Facebook ka, bagong Facebook na to. Gusto mo bagong Facebook Ayaw yung... ni do. Ay hala, sorry na. Susi sabi, pero makubi. Ano mo, susi na sa turno? Asa man diri? Diyan, mo ko na, basta diyan, pasabi. agay, ano eh, ako di pagay. Tingin daw nito. Bit na mag 90. Eh, dako ni guys, si Mana, mamaya ito mo sa ipin. Ha? Ross? Ka-discount, ano, tama ra. 98.3 na, hapit mo 90. Claro. Tama, no? Kamay pa ni. 88.3, hapit na mag 90. Large. Rest 1 go. Ano yung bawal mo? Ano sa 88.7. Oh? Nine point seven na depth na 90. Na. So, goodbye.